Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pak pertemuan kalinya kita akan kita bicarakan ilmu mantiq, sambungan daripada masalah yang kau ikut, masalah istighal dengan ilmu mantiq. Urutnya kita tatamang dalam bab anwa' ilmi hadis, anwa'un ilmil hadis. Jadi watekeun anwa' ilmi hadis nyan terkeluar laju anwa' ilmi qadim. Jadi watekeun anwa' ilmi hadis nyan terkeluar laju ada qadim, menyata qadim nyan hana anwa'. Kita baca dulu deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul ilmil hadis. Idraku mufradin tasawuran ulim, wa darku nisbatin bitasdiqin wusim, wa qaddimil awwala indal wadu'i li'annahu muqaddamun bitab'i, wa nadhari mahtaja litta'ammuli, wa aksuhu huwa ad-daruriyul jali, wa ma bihi ila tasawurin wusil yud'a biqawlin syarihin faltabtahil, wa ma litasdiqin bihi tuwsila bihujjatin yu'rafu indal uqala. Tabu arti juga. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul ilmil hadisi. Bermula ini itu beberapa bagau ilmu hadis. Pertemuan kalinya kita bahas tentang ilmu hadis. Watekeun hadis yang berarti na qadim. Sebab antara hadis dengan qadim, awai na qadim baru na hadis. Jadi antara qadim dengan hadis yang lebih haya qadim daripada hadis. Yang qadim maksud ini adalah Allah, sedangkan hadis yang dimaksudkan ini adalah makhluk. Jadi antara ilmu hadis dengan ilmu qadim beda. Punya ilmu qadim nyan hana muno ji, hana mubagau-bagau, yang mubagau-bagau cuma ilmu hadis. Jadi watekeun anwa' ilmu hadis, no ilmu hadis nyan berarti terkeluar ju yang bahwa ilmu qadim, berarti ilmu qadim hana muno ji, yang namuno cuma ilmu hadis, ilmu makhluk. Ilmu nahwu, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu bayat, ilmu badi', ilmu arud, yang memandungnya itamang dalam kata-kata ilmu hadis. Sedangkan ilmu Allah yang hana mono cuma satu. Idraku mufradin tasawuran ulim, wa darku nisbatin bitasdiqin wusim. Ini dia. Idrak mufrad tasawuran ulim. Idrak mufrad, bermula idrak mufrad itu dinamakan akannya idrak mufrad akan ke tasawur, dan bermula idrak nisbah itu dinamakan akannya idrak nisbah dengan tasdih. Jadi istilah ilmu mantiq jih na tasawur na tasdih, na tasawur na tasdih. Tanya waktu kita dengar sabo-sabo percakapan urang tanya ataupun tanya tak pegah banganggop nyan segolom tak pegah haba supaya hasil yang tak pegah untuk benar memuaskan baik sampai salah tingkah nyan benar tasawur bak tanya. Benar tasawur makna di benar idrak mufrad. Makna idraknya usulun nafsi ila tamamil makna, tapi sampai jiwa kepada sempurna makna. Itu mungkin akan dibahas secara lebih lanjut ke bab syarah hadis.
Kibaya ke idrak. Usulun nafsi ila tamamil makna. Tak sampai jiwa kepada sempurna makna. Tak sampai jiwa kepada sempurna makna. Nyo tak pegang sesuatu pulan tadi. Yang tak fikir le apa sesuatunya. Yang tak fikir apa sesuatunya. Yang kenyang dengan tasawur punya segi ilmu mantik. Nyo tak pegang pulan-pulan agak. Nyo sebelum tak pegah tak fikir le nyo kira-kira nak cocok nyo pegah lagi nyo lagi nyo pegah kiban hasil ji itu. Nyan tak fikir-fikir dengan yang dengan idrak mufrad kun. Idrak mufrad. Tak fikir per kalimat. Per kalimat le tak fikir. Bila dah pegah laju. Tak fikir per kalimat. Nak cocok dah. Alih tak fikir secara mufradnya wadar kunisbatin wusim bitasdiqin dan bermula idrak nisbah itu dinamakan akannya idrak nisbah dengan tasdik. Mutu contoh dah pegah bagob bermula si Zaid itu ideng. Zaidun qaimun. Bermula si Zaid itu yang berdiri dah kena bagob. Yang segolom tak pegah si Zaid ideng bagob dan segolom dipatih bahawa si Zaid itu betul-betul ideng, pihak tak fikir le so Zaidnya. Zaidnya lafai mufrad syakhsun muayyan. Syakhsun muayyan, seseorang yang tertentu. Syakhsun muayyan. Alian Zaid qaim. Qaimnya wasaf. Yang berdiri. Li tak fikir Zaidunnya and tak fikir qaim. Li tak fikir Zaidun tak fikir qaim. Alian cita idrak iaitu cita nisbah. Makna nisbahnya irtibatu syai'i bi syai', taikat sesuatu dengan sesuatu. Cita cok lafai Zaidunnya tak nisbah ke lafai qaim ataupun tak isnad ke lafai qaim. Nak cocok watai idang bermula Zaid itu qaim, bermula si Zaid itu yang berdiri. Zaidunnya zat. Qaimnya wasaf. Berarti cocok. Cocok tak nisbah Zaid ke qaim ataupun tak nisbah qaim kepada Zaid, cocok itim. Jadi watai ka itimnya yang gekun dengan nisbah, gekun dengan tasdik. Watai kata nisbah, watai kata ikat antara Zaid dengan qaim. Watai tak pegah bagob. Hai, benar kata apa? Zaidun qaim, bermula si Zaid itu yang berdiri. Ipatih kau. Pakai patih kerana watai bunyi-bunyi si Zaidnya orang. Qaimnya pi wasaf, sifat dengnya wajar nak orang. Berarti cocok. Berarti kata cocoknya lah gekun dengan tasdik. Pun tak fikir le, tak idrak le. Kiba ya kun Zaid, kiba ya kun qaim. Aci gabung itim. Berarti tak gabungnya tak idrak, tak idrak dengan saya itim. Nyo pasti itim, yakin itim. Yang gekun nisbah. Berarti kata nisbah gekunlah nyan dengan tasdik. وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. Jadi dalam ilmu mantik untuk bertad'uh cara semikir baik sampai salah dalam memikir sabar-sabar masalah yang tanya payah terdahulu fikir le atas yang pertama. Waqaddimil awwala indal wad'i, dan dahulu olehmu akan yang pertama indal wad'i, di ketika wada'. Bahkan di annahu muqaddamun bi tabi'i, karena bahawa sungguhnya yang pertama itu yang didahulukan akannya yang pertama dengan tabi'an. Tabi'an tetap yang pertama le yang terdahulu. So lebih terdahulu antara satu dengan dua, lebih terdahulu yang satu. Sebab yang satunya gekun muqaddam. Muqaddam bi taba', secara tabi'at yang tetap awaisa dengan yang dua. Sebab tiap nasa golong tentu na dua dan dah nak mesti untuk guna dua. Tapi barang yang kedua yang pasti nasa dan mesti bernasa. Sebab awai nasa le baru na dua. Menansyid antara Zaidun qaimun. Yang antara Zaidun qaimun tahle yang awai terdahului. Awai terdahului Zaidun le baru qaim ataupun terdahului qaim le baru Zaidun. Lebih terdahului idrak Zaidun le. Bang. Dia terdahului idrak Zaidun, alian terdahului idrak qaim. Dia terdahului idrak Zaidun, alian terdahului idrak qaim.
tak idrak Zaidun le nyo pulang-pulang lagi orang Zaidun. Yang tak idrak Qaim lagi yang ka. Tak gabung tu antara Zaidun dengan Qaim. Itimlah jitlah kepada sebuah kalimat. Jitlah kepada sebuah kalimat. Zaidun Qaimun. Jadi arti ji bermula Zaidun itu yang berdiri, bermula si Zaid itu yang berdiri. Ka. Alian na istilah alam dalam ilmu mantiq nadari dan daruri. Kiban yang kena dengan nadari dan kiban yang kena dengan daruri. Tak kala lebih kena kiban. Wa nadari mahtaja lit-ta'ammuli wa 'aksuhu huwa ad-daruriyul jali. Wa nadari mahtaja lit-ta'ammuli. Dan bermula nadari itu barang yang berhajat ianya barang bagi semiki. Dan wa'aksuhu huwa ad-daruriyul jali. Dan bermula sebaliknya nadari, dianya sebalik itu daruri al-jali yang terang ianya daruri. Jadi nak istilah lain ilmu mantiq lam nadari dan daruri. Nadarian sesuatu yang payah fikir, mahtaja li ta'ammul. Sesuatu yang berhajat kepada fikir, hana tak fikir, hantruh buat tujuan, han hasil maksud. Contoh muziji watai kali, ci kali 3 18 kali dikurang. Yang payah dah fikir lepas 18 kali kurang. Tapi nak cik hana payah fikir. Okay, contoh daruri. Daruri yang ada hana payah fikir. Mesti contoh dia tengok 2/2 pedut. Yang hana payah fikir dia keput cik pun. 2/2 put, 2 kali 2 put. Yang hana payah fikir dia padut boleh 2 kali 2. Padut boleh 2/2. Tang diplo. Yang hana payah tantang. Anak piasan tangga kecuali urang tinggal di mak ke dengan gunung anak jauh kula jauh rambut yang lain. Tapi secara umumiah ji darurian cik memang ada ka adat urang depa ka secara amiah urang depa 2/2 put. Cik depa anak payah fikir kecuali nadari. Ka وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل وما وصل به إلى تصور يدعى بقول شارح فلتبتهل. Dan bermula barang yang dipersampau akannya seseorang bihi dengannya barang ila tasawur kepada tasawur itu dinamakan akannya barang dengan qaulun syarih faltabtahil maka hendak kata ketahui. Jadi sesuatu yang dipersampau kepada tasawur yang gekun dengan qaulun syarih. Qaulun syarih. Jadi ataupun ini ikut ta'rif. Mu'arrif, ta'rif, mu'arrif qaulun syarih. Yang lebihnya yang dipersampau kepada tasawur. Yang dipersampau kepada tasawur yang ikut qaulun syarih. Sesuatu yang mensyarah, yang peterang. Yang dia dah fikirnya Zaidun. Kau dah fikir le, tiba ya pun Zaidun, tiba nak. Tak idrak le. Usul nafsi ila tamamil makna. Tak bersampau jiwa kepada sempurna makna. Bersempurna makna Zaidun. Kiban Zaidun yang sempurna ji. Zaidunnya syakhsun muayyan. Wate kata temu jawapan daripada Zaidunnya yang bawa ji. Syakhsun muayyan, wate kata temu lagi yang kena ia kena dengan tasawur. Tasawur kita fikir rupaji Zaidunnya syakhsun muayyan. Yang kena yang putruh pikiran kita kepada temu jawapan bahawa Zaidunnya sebagai syakhsun muayyan yang kena ia kena dengan qaulun syarih. Yang kena alat yang bersampau dia kepada sempurna makna tak depa sehingga Zaidunnya selaku syakhsun muayyan yang kena dengan tasawur. Wa ma li tasdiqin bihi tusila bi hujjatin yu'rafu 'indal uqalat. Dan bermula barang wa ma tusila bihi li tasdiqin, dan bermula barang yang dipersambungkan makanya seseorang bihi dengannya barang li tasdiqin untuk tasdiq, yu'rafu 'indal uqala bi hujjatin, itu dikenalkan di sisi uqala dengan hujjah, dengan dalil. Yang kedua qaim. Dia tak fikir Zaidun, kalian tak fikir Qaim. Tak idrak Zaidun, tak idrak Qaim. Kata temu makna Zaidun yang sempurna haji, dan kata temu makna Qaim yang sempurna haji. Kalian tak idrak dino, tak idrak nisbah. Fu munadrik idrak mufrad. Mufrad idrak mufrad Zaidun, idrak mufrad Qaim. Kalian idrak nisbah. Li tak idrak nisbah, tak idrak
tak idrak nisbah Zaidun kepada Qaim, tak idrak nisbah Qaim kepada Zaidun ka. Alian tak idrak ukuk nisbah bainahuma. Aci tak gabung, aci tak cata ciri-ciri, aci tak coba-coba tak ista nisbah Zaidun kepada Qaim. Itim. Oh itim berbaji. Ya itim. Watai ka itim yang putimnya sehingga nalah sebuah kesimpulan Zaidun Qaim yang gekun dengan hujjah. Ya dalil. Ya kita kala nyo Zaidun cocok watai dan nisbah pada Qaim, dan Qaimnya naiduk bak Zaidun, dan Zaidunnya naiduk dalam kata-kata Qaim. Oh cocok berarti antara Zaidun Qaim. Jadilah sebuah kalimat Zaidun Qaimun. Bermula si Z itu yang berdiri. Yang pesampau jiwa ketanya kepada hasil satu maksud, satu tujuan, satu kalimat yang sempurna Zaidun Qaimun yang kena dengan hujjah di sisi ulama mantiq. Ino dah baca syarahan ji. Ya, muno matan sulam atas Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari. Yo syarah ta Syekh Ahmad Damanhuri. Aqulu lafdu anwa'in mukhrijun lil ilmi al-qadimi fa innahu la tanawwa'a fihi. Ya fa ityanuhu bil hadisi ba'da dalika ta'kidun wa idahun lil muhtadi. Aqulu ulunkeun lafdu anwa'in bermula lafai anwa' mukhrijun lil ilmi qadimi, itu yang berkeluar ianya anwa' bagi ilmu qadim. Bahkan karena bahwa sungguhnya ilmu qadim itu hana jinih no, itu mawjud fihi padanya ilmu qadim. Jadi juga hal itu syarah lafai anwa' yang na bak mukaddimah pembahasan anwa' ilmu hadis, kena lafai anwa' bak judul nyan anwa' yang na bak judul nyan diperkeluar ke ilmu qadim. Makna ji monyo ilmu qadim hana mubagaw, yang na mubagaw cuma ilmu hadis. Jadi wataikun anwa'u ilmu hadis yang berarti dengan secara langsung laju keluarlah ilmu qadim. Ilmu qadim ilmu Allah di hana muno no, yang na muno no, yang na mubagaw yang le ilmu cuma ilmu hadis. Punya ilmu Allah hana mubagaw. Yang ka menyo hana mubagaw pakan cik gak pendatang lom dengan hadis, pakan ha ke mentang dengan anwa'ul ilmi no ilmu. Sebab watika ke no ilmu kan terbayang juga kepada ilmu hadisnya. Sebab mungkin ilmu no ilmu miakat ilmu hadis. Sebab ilmu qadim mungkin nano akan cikgu pendatang dengan hadis lah. Ya, kemudian pertanyaan yang fa'id yanuhu bil hadisi ba'da dzalika ta'kidun wa idahun lil mubtadi. Maka bermula pendatangnya tuku musannif bil hadis dengan lafai hadis. Sesudah demikian lafai anwa'ul ilmi itu ketakkid untuk perkuat dan untuk peridah bagi tadi, untuk berterang. Ya, untuk berterang lom kadang nasi untuk tanya kadang hana terang mentang tupu. Hana mufhum lom. Jadi teka pegah lagi kalau lebih mufhum. Ya, teka pegah lagi kan. Kalau lebih mufhum teka datang lafai hadis. Oh nyo seperti betul-betul yo. Berarti yang nano cuma ilmu hadis. Selain daripada ilmu hadisnya hana no. Jadi teken anwa' ilmu hadis yang keluar laju anwa' ilmu qadim. Ya menangkah. Wal ilmu ma'rifatul ma'lumi, dan bermula ilmu itu ma'rifah maklum. Ya, yang arti daripada ilmu mengenal yang maklum. Ya, ma'rifah maklum. Jadi sesuatu yang hana maklum. Sesuatu mungkin yang hana maklum dalam fikiran dan dalam jiwa katanya, hana ke ilmu walaupun degedi hana ada depunya hana kira tengok pada bangai. Hana kira pada bangai. Sebab oleh tengok nabatah hana berat Allah Allah. Mesti ada yang leurangnya putra dalam asal bumo yang lapis ketujuh lapis kenal. Hana depu dia. Hana depu dia. Hana maklumnya begitu. Hana depu. Jadi ilmunya makrifah maklum je. Baik itu nyo yang legop nyo hai. Ai dengku nyo lapis ketujuh lapis bumo ketujuh putra. Rumah hana fung. Oh berarti hana fung dan kan dengku berarti hana malim ro ni. Hana depu lapis yang keenam, hana depu lapis keenam. Ya hana terus kena hana buka hijab dia kena, jadinya hana terus ilmu dia kena. Jadi dia kena wal ilmu ma'rifatul maklum, yang maklum tu. Ya ka
Summa innahu yang qasimu ila tasawurin wa ila tasdiqin. Kemudian bahwa sungguhnya ilmiah itu terbagi ia kepada tasawur dan kepada tasdik. Ya, jadi ilmiahnya terbagi kepada tasawur dan terbagi kepada tasdik. Ya, jadi tasawur alian tasdik. Wa kullun minhuma ila daruriyin wa ila nadariyin. Dan bermula tiap-tiap daripada keduanya tasawur dan tasdik itu terbagi kepada daruri dan nadari. Ya, jadi bak tasawurnya dan tasdikan terbagi kepada daruri dan nadari. Ya, ilmiahnya terbagi kepada daruri, ilmiah daruri dan ilmiah nadari. Ilmiah apa yang fikir, ilmiah apa yang fikir. Ya, fal aksamu arba'atun, maka bermula segala pembagian itu put karena put boh. Ya, ilmiah terbagi kepada tasawur, tasdik, daruri dan nadari. Ya, put boh. Ya. Fa in kana idraku makna mufradin fa huwa tasawurun ka idraki makna zaidin. Ya, maka jika nalah idrak makna mufrad, maka jika nalah idrak itu makna mufrad. Fa in kana idraku makna mufradin, maka jika nalah idrak itu makna mufrad, fa huwa tasawurun, maka bermula dianya idrak mufrad itu tasawur. Ya, ka idraki makna zaidin, seperti tak idrak makna zaidin. Tak idrak makna zaid kibaya kendin. Yang pertama zaidunnya mufrad. Tak idrak di makna mufrad, makna daripada kalimat yang mufrad. Bagi zaidunnya syakhsun muayyan. Ya, kan kata temu bahawa zaidunnya syakhsun muayyan yang gekun dengan tasawur itu. Ya, tasawur. Tak idrak le. Apa arti idrak? Usulun nafsi ila tamamil makna. Tak sempurna jiwa kepada tak sampo jiwa kepada sempurna makna. Tak sampo pikiran yang tak fikir sampai terus bak maksud rupaji zaidunya syakhsun muayyan. Ya, waktu kata bak tujuannya yang dengan tasawur. Ya.